Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun.
Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT, satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Opening your eyes to the importance of education. For the younger generation, as they have the same rights to continue their education to a higher level. Growing in knowledge, enhancing good character, and to have a brighter future. Universitas Terbuka is established to make the dreams of young men and women from all corners of the country come true through the distance higher education system to meet the ever-changing demands of industrial and technological development in the 21st century. Dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka is a pioneer of world-quality distance higher education, which is supported by professional lecturers who are experienced in their own field of expertise. Universitas Terbuka has also made numerous innovations to solve current educational challenges by applying a digital learning ecosystem to build capable and quality future leaders. Hampir 4 dasawarsa UT mengabdi untuk bangsa. Universitas Terbuka mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua.
With the long experience of carrying out our mission of providing equal access to higher education for everyone in Indonesia, Universitas Terbuka has proven to be a trusted public higher education institution. Our graduates have successfully applied their knowledge into their chosen career fields as either professionals or entrepreneurs. As of 2022, UT has a student body of just over 350,000. As a cyber university who teaches and applies the latest technology, Universitas Terbuka has 4 faculties, including the Faculty of Economics, the Faculty of Law, Social and Political Sciences, the Faculty of Science and Technology, and the Faculty of Education and Teacher Training. As a successful distance higher education institution, UT has received various awards and achievements. For instance, the rector of Universitas Terbuka, Professor Ojat Darajat, was elected by acclamation as the president of Asian Association of Open Universities for the period of 2020 to 2022. Time and time again, UT continues to make important innovations by using the most advanced communication technology and information available in each of its programs. Through the implementation of lifelong learning, UT also provides certificate programs and tuition-free programs such as open educational resources, as well as free lectures to be accessed by everyone. Limitation is not a hindrance for people to continue their education to a higher level, because education is a fundamental human right for everyone that can be accessed easily. This is Universitas Terbuka, always thinking forward, always open to diversity. Pendidikan tinggi bagi semua anak negeri. Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja,
kapan saja dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Distinguished Rector of Universitas Terbuka, who is represented by the Vice Rector for Academic Affairs, Dr. Muhammad Yunus, the Head of Senate of Universitas Terbuka, Professor Hanif Nurholis, the Vice Rector of Finance, Resources and General Affairs, Professor Dr. Ali Muktianto, the Vice Rector for Research, Innovation, Partnership and Business, Dr. Rahmat Budiman, our distinguished keynote speakers, Professor Tian Belawati, Professor Dr. Faiz Shuaib, Dr. Wesley Tita, and Mr. Reynaldo Villa. And also distinguished representatives from the Directorate General of Higher Education Indonesia, Professor Sri Gunani Partiwi, representatives from Special Staff for the Ministry of Agriculture, Indonesia, Professor Muhammad Arshad, distinguished institutional partners, Dean Director of Postgraduate School, all the chancellors and staff of Universitas Terbuka, and also our beloved participants who are joining us both online and offline. Good morning and welcome to the International Conference on Multidisciplinary Academic Studies 2024. My name is Ayubi Chakradiwati, and it's a great pleasure for me to be able to stand here today with you all to serve as your MC on this prestigious academic event, which is well known as ICoMUS. And this conference is conducted live on hybrid mode, both in Universitas Terbuka Convention Center and UTTV YouTube channel. And on behalf of the organizing committee, we are thrilled to finally be able to gather here this year on the third ICoMUS, and we also bring up the theme of collaborative synergy for deepening research understanding, step towards internalization, which aims to create opportunities to exchange knowledge, partnership, connection in the multidisciplinary research and practices. Ladies and gentlemen, we would like to invite you all to please raise from your seat as we're going to sing Indonesian National Anthem, Indonesia Raya, followed by Hymn of Universitas Terbuka.
going to your seat. Thank you. Ladies and gentlemen, in order for our conference day to be blessed, we would like to invite Mr. Sulaiman to come up to the stage to lead the prayer. Mr. Sulaiman, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa ini dengan cara berdoa menurut agama Islam. Dan bagi umat agama lain, disilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, penguasa ilmu yang tiada terbatas, kami datang di hadapanmu dengan niat yang ikhlas. Di tengah samudera pengetahuan, kami mencari kualitas agar hikmah dan kebaikan tersebar luas. Ya Allah, Sang Pencipta Firdaus, berkahilah konferensi ICoMUS agar makin bagus, kualitas tak tergerus. Wahai Maha yang Maha mengetahui, bukakanlah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar setiap kata yang terucap dan makalah yang terurai menjadi sinergi dan kolaborasi. Cahaya di tengah hidup yang penuh teka-teki. Satukan kami dalam semangat kebersamaan, agar perbedaan pandangan dan latar belakang menjadi kekayaan, bukan sekedar sekat yang memisahkan, namun warna-warni hikmah yang mempererat persaudaraan. Ya Rabbi, lindungilah kami dari kesombongan dan dusta, agar segala usaha dan karya tercipta dengan niat mulia, menjadi amal yang Engkau ridhoi dan membawa maslahat untuk seluruh umat di bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Sulaiman. Ladies and gentlemen, as we start off our journey today, we're going to watch a traditional dance performance that portrays the dearest bird of a Chinese princess named Princess Ongtian, who got married to an Indonesian prince named Prince Jayakarta. Ladies and gentlemen, please welcome Humber Dance by Renjana Jaya.
Beautiful performance by Ranjana Jaya. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, next to our agenda, we would like to invite the committee chair of ICoMUS 2024, Mr. Rahmat Wirawan, to deliver the report of the conference. Mr. Rahmat, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning for our audience. The Honorable Keynote and panel speakers, Professor Dr. Insinyur M. Faiz Suaib, Director of Research Technology and Community Service, Ministry of Education and Culture. The Honorable Dr. Reynaldo Bivea, President and CEO of Mapua University, Philippines. The Honorable Wesley Teter, PhD, from CSEAR, the University of Tokyo, Japan. The Honorable Professor Insinyur Tian Belawati, MID, PhD, from Universitas Terbuka. The Honorable Rector and Vice Rector, Head of Senate, Deans and Vice Deans, Head of Institution, Head of Office and Units, Head of Study Program on Universitas Terbuka. And then the Honorable Presenter of Third ICoMUS 2024, participant of Third ICoMUS 2024, and student of Universitas Terbuka. Welcome to Third International Conference on Multidisciplinary Academic Studies, ICoMUS 3 2024 in Universitas Terbuka. As the chair of the ICoMUS 2024 committee, I would like to extend my warmest greetings to all the guests and participants of this conference. This conference is a continuation of the annual international conference previously organized by the Center for Scientific Research under
the Institute of Research and Community Service, Universitas Terbuka. This year, the theme of the conference is collaborative synergy for deepening research understanding toward internationalization. The event is being held a hybrid format with on-site activities at the Universitas Terbuka Convention Center and online Zoom and Universitas Terbuka YouTube channel, UTTV. I will report about presenter. Presenter is 130 online and offline, and 168 participants. Therefore, I warmly welcome both in-person and virtual participants. To address the innovation and challenge, the ICoMUS 2024 committee has selected the theme collaborative synergy for deepening research understanding towards internationalization with 4 main categories. The first, business and management. Second, social science. Third, education. And fourth, science and technology. In this conference, we will have discussion with keynote speaker from the Directorate of Research, Technology and Community Service, President and CEO of Mapua University from Philippines, representative from CSR, the University of Tokyo, Japan, and Universitas Terbuka, Indonesia. In the afternoon, we will process with parallel session featuring presentation from lecturer, research, and student from various institutions. Full papers present at this conference will be published in conference proceeding and journal. In closing, we would like to express our deep gratitude to all the committee members and everyone who has contributed their talks, time, and energy to make this conference a success. And special for committee ICoMUS 2024. We hope the third ICoMUS will provide significant benefits and contribution to multidisciplinary research. May this conference be productive and assist us all in our future research and innovation efforts. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Ahmad, for the report of the conference. Next, we would like to invite the head of Institute of Research and Community Service, Universitas Terbuka, Professor Dr. Dewi Ardati Padmaputri, to deliver the welcome speech. Professor Dewi, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The Honorable Professor Dr. Insinyur Faiz Sueb, M. Agri, Director of Research, Technology and Community Service, Ministry of Education and Culture, Director of Universitas Terbuka, which represented by the Vice Rector for Academic, Dr. Muhammad Academic Affair, Dr. Muhammad Yunus, Dr. Reynaldo Via, President and CEO of Mapua University, Philippines, Wesley Tater, PhD from the University of Tokyo, Japan, KACEER, Professor Tian Belawati, MED, PhD from Universitas Terbuka Indonesia, and all the Vice Rector, Deans, Vice Dean, and also the head of the centers, the head of the offices and unit, the head of study programs, and also the presenter and the participant of the third ICoMUS 2024.
First and the foremost, praise to the Almighty for His blessing that we have allowed us together here, both in person and virtually, in good health to attend and participate the third International Conference on Multidisciplinary Academic Studies. This event is organized by the Center for Scientific Research Institute for Research and Community Services. On behalf of Universitas Terbuka, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to our esteemed speaker. Ladies and gentlemen, the rapid advancement of the global technology and civilization has led to complex and interconnected challenges across various sectors. These issues cannot be addressed by a single scientific method or discipline. Instead, they require a multidisciplinary approach that integrates diverse perspectives and approaches. Research that employs such a multidisciplinary approach generates a broader spectrum of benefit and insights. Collaboration and networking, both nationally and internationally, are now fundamental competencies for researchers. These practices are essential in achieving research excellence and allowing scholars to compare on the international stage. With the theme Collaborative Synergy for the Deepening Research Understanding Towards Internationalization, we hope that Universitas Terbuka can provide a forum for academics and professionals across disciplines to discuss research, innovation, challenges, and solutions. This conference offers opportunity to exchange knowledge, foster professional and research connection, and build partnership for future collaboration. Honorable ladies and gentlemen, the International Conference on Multidisciplinary Academic Studies is a significant platform for lecturers and students to present their research, drawing upon international expertise and experience. It also contributes to improving the quality of publication and measured by the University Key Performance Indicator. This conference brings together speakers who will share their knowledge, experience, and inspiration, all aimed at advancing future research efforts. I would like to extend my deepest gratitude to the Center for Scientific Research Institute for Research and Community Service, Universitas Terbuka, for their hard work in organizing this event. I believe this conference will strengthen our research activities and encourage further innovation in multidisciplinary studies. In addition, I would like to acknowledge and appreciate the participants of all the lecturers and students in this international conference. I hope that even more of our academic community will join us in the future event. Please enjoy the conference and may Allah Almighty bless us all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Dewi, for the welcome speech. Ladies and gentlemen, to officially begin our conference today, we would like to invite the Rector of Universitas Terbuka, which is represented by the Vice Rector for Academic Affairs on this occasion. We would like to invite Dr. Muhammad Yunus to come up to the stage. Dr. Yunus, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The Honorable Keynote and panel speakers, Professor Dr. Insinyur M.Pae Sueb, Director of Research, Technology and Community Service, Ministry of Education and Culture, Dr. Rinaldo Bivia, President and CEO of Mapa University, Philippines, Wesley Teacher, PhD, Kasi, the University of Tokyo, Japan, Profesor Insinyur Tian Belawati, MED, PhD, Universitas Terbuka, Indonesia, Head of Senate, Vice Rector, Deans and Vice Deans, Head of Institution, Head Offices and Units, Head and of Study Programs, Presenters of the third ICoMUS 2024, Participant of the third ICoMUS 2024, and student of Universitas Terbuka. First and foremost, let's praise and thank Allah the Almighty for His blessings, enabling us together both in person and virtually at the third International Conference on Multidisciplinary Academic Studies 2024, or ICoMUS 2024, with the theme Collaborative Synergy for Deepening Research Understanding towards Internationalizations. Distinguished guests, in this era of rapid globalization and technological advancement, research can no longer be conducted in isolation. The complexity of the challenge faced by the world today requires the involvement of various disciplines and cross-border cooperation, both domestically and internationally. Therefore, collaborative synergy for deepening research understanding toward internationalization is highly relevant theme in driving the development of research at the global level. Collaborative synergy is the merging of strengths, expertise, and resources from various parties to achieve a collective goal that is greater than what could be accomplished individually. In the context of research, these collaborations not only involve partnership between researchers from different institutions or countries, but also between diverse academic disciplines. By working together, researchers can integrate various perspectives to provide more comprehensive solutions to complex problems. For instance, addressing climate change requires approach from environmental science, social science, economic, and technology to find sustainable solutions. This synergy forms foundation of the multidisciplinary approach in research. Distinguished guests, internationalization of research means paving the way for research outcomes to have a global impact. In the digital age, cross-national collaboration has become easier and more essential. Internationalization is not only about publishing in international journals, but also involves building global networks that enable dynamic knowledge exchange. International research collaboration offers significant advantage, including access to larger resources, international funding, and cutting-edge technology. Researchers who collaborate internationally can also enhance the credibility and recognition of their work on the global stage. This is important for improving the competitiveness of researchers, academic institutions, and even nations within the global scientific community.
Through collaborative synergy, the process of research internationalization can be proceed more quickly and effectively. Researchers not only participate in global network, but also contribute to the development of universal scientific knowledge. On the other hand, internationalization also provides researchers with opportunities to study global issues more deeply while connecting them to local contexts. Distinguished guests, the 2024 International Conference on Multidisciplinary Academic Studies is a key forum for researchers to produce studies based on various international skills and experience and to improve the quality of publication in order to meet the university's key performance indicators. ICoMUS 2024 marks the third conference organized by the Institute of Research and Community Service at Universitas Terbuka. This conference presents keynote speakers will share the knowledge, perspective, experience, as well as their spirit and inspiration in advancing research. At this international seminar, the committee invites lecturers, students, and general public to present their research. So ICoMUS has become an annual agenda that fosters brilliance in addressing national issues, especially in the field of scientific research. Distinguished guests, I'd like to extend my gratitude to Center for Scientific Research, Institute of Research and Community Service, Universitas Terbuka, for organizing the third International Conference on Multidisciplinary Academic Studies 2024. Allow me to express my appreciation to the lecturers and students from all universities who are participating. Hopefully, through this event, we can synergize our effort to develop research activities in the future. I would also like to convey my appreciation and pride to all the Universitas Terbuka lecturers participating in this international conference. I hope that even more lecturers will take part in the years to come. Please enjoy the conference, and may Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, continue to bless us all. Finally, Bismillahirrahmanirrahim. With Bismillahirrahmanirrahim, I officially declare the third International Conference on Multidisciplinary Academic Studies 2024 open. Thank you everybody. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Muhammad Yunif, for officially beginning the conference. Ladies and gentlemen, the conference has now officially begun. And before jumping to our main agenda today, we will watch a beautiful traditional angklung performance by Angklung Manise from Universitas Terbuka. And they will be playing two songs. The first song is international song titled Stand By Me, and the other one is Indonesian local song titled Ondel Ondel. But before that, we would like to take you all to watch together a tribute video by the ICoMUS organizing committee together. So ladies and gentlemen,
Let's enjoy the video. Ladies and gentlemen, please welcome Angklung Manise.
give the biggest round of applause for Angklung Malaysia. Wow, beautiful, beautiful, beautiful. Thank you very much to the team. You may go back to your place. Thank you. And ladies and gentlemen, let's take a quick moment now to watch the profile video of the Institute of Research and Community Service, Universitas Terbuka. Aktivitas Tridharma perguruan tinggi ibarat bagian di dalam tubuh. Ini adalah mata kami. Menampilkan produk riset dan inovasi terkini di bidang PTJJ dalam perspektif baru yang diselenggarakan dengan tantangan dan kebutuhan perkembangan teknologi. Kegiatan rutin yang diselenggarakan adalah Inodel untuk menyajikan riset inovasi tentang pendidikan jarak jauh. Ini adalah pikiran kami. Berkoordinasi dalam kegiatan penelitian pada bidang keilmuan dan menyelenggarakan forum ilmiah untuk pengembangan kapasitas dan potensi penelitian keilmuan. Webinar PPK bisa berbagi inspirasi secara akademik. Ini adalah tangan dan kaki kami. Memberdayakan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program sertifikat pendidikan berkelanjutan berupa program mata kuliah mandiri, MUKS. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri melalui program praktik lapangan. Kami juga turut berpartisipasi merawat bumi melalui program UT Green University. Mengkontekstualisasikan ilmu yang telah dipelajari bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Senmaster merupakan forum tahunan untuk diseminasi hasil pelaksanaan PKM. Karenanya, ini adalah hati kami. Dengan hati yang tulus, kami memberikan pelayanan dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, publikasi, kerjasama, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Inilah kami, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka. Ladies and gentlemen, as the first primary section of our agenda today, we will have a keynote speech from the Director of Research, Technology and Community Service, Ministry of Education, Culture, Research and Technology of Indonesia. So, ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. Faiz Shu'aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, distinguished colleagues, guests, and esteemed speakers from Indonesia, and I heard also from Japan, from the Philippines, maybe from the other countries. Distinguished our official leader of Universitas Terbuka, Mr. Rector, Vice Rector, the head of the Institute of Research and Community Services, senior professor, and I saw also some students here. First of all, of course, I will congratulate and appreciate for the Universitas Terbuka to hold this kind of event. And for myself, I think within these 2 years, maybe 3 or 4 times, I visit this occasion.
Because the conference is one of the most important events for the academics, for the scholars. By conference, we can share the information, we can hear the information, because without sharing the information, we cannot know, even understand our college. And by hearing the information and vice versa, we give the information, so we know, we can learn from our colleagues. If we know our colleagues, so this possibly we will engage the collaboration and cooperation. Without talking each other, without give information each other, it's impossible. We can develop collaboration and even synergy, like this, the theme of this symposium. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we know, and always we're talking that the world is changing. Of course, the world always changing, because the people is changing. Why the people changing? Because the people growing and need to grow. If the people growing, it means the demographic is growing and changing. If the demographic changing, it means the needs is changed. The distribution is changed. If the need is changed, if there is the need, it must be there is the problem inside. Because we need more, it means this is the problem how to get more. But we're living in the one and the only one earth together here. It means if the needs change, the problem is changing. Our need change, the other people need also changing. It means our problem is changed. So the problem in one side, soon or later, will be the problem with the other side. The problem of our friend, soon or later, will becoming our problem. The problem in the other country, soon or later, will be the problem of our country. Because of that, we have to know each other, we have to collaborate with each other, and the most important is the role of academician, the role of the intellectual, how to pursue this problem and work together to get better prosperity together. Ladies and gentlemen, if we're talking about Indonesia, and also if talking about Asia, Asia is populated or inhabited at least almost 2/3 of the global population. In Southeast Asia, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Thailand, etc., is inhabited about 1/10 of the global population. It means Southeast Asia is also important. Asia also is very important and significant for the global economic. Of course, will be global problem instead of. And Indonesia, next slide, this one. If we're talking Indonesia, Indonesia is almost half of the Southeast Asia in many aspects. About the territory Indonesia is almost the half of Southeast Asia territory. The population is about half of the population in Southeast Asia. The economic circular also about half of the Southeast Asia. And we're talking about the young generation, also what we call, we have bonus demography. Our young generation may be more than 60% of young generation of Southeast Asia. Because of that, Indonesia, we have dreams. We should become one of the biggest economic scale in the world. Because now Indonesia also the only one country in South Asia become G20 member. It means our economic scale now about 15 or 16 among the 198 countries in the world. Because of that, we have dreams. 2045, our 100th of independence. We have dreams. It's very rational if Indonesia become one of the 7
global economic like that. What we call ICoMUS, the golden age of Indonesia, the golden 100 years of Indonesia independence. We have 4 pillars. We have many potential, we have many resources, but how we measure what the indicator of the quality or reputation of the country is not just depend on what they have, but depend on what they can produce from what they have, what we call competitiveness index. Because of that, to convert the potential become the production, we have 4 pillars. The first pillar is about the quality of human. And the second is about how the way to convert the potential become the production, it means by science, technology, and also innovation. Because of that, the first pillar is, of course, the main role of the education, especially for the higher education. Because the higher education is the place how we develop, we produce the quality of human resources as well as to produce knowledge, science, and technology to get good prosperity of our country. Because of that also our country, to pursue 100 years of golden Indonesia, we try to convert our economic approach, not just from the resource-based economy, but become innovation-based economy. It means if we will transfer from the resource-based economy become innovation-based economy, we have to improve the quality of human power, the quality of research and innovation. So the research and innovation should be contributing to the development of country's prosperity, to the development of science and technology. And ladies and gentlemen, regarding the higher education in Indonesia, also I will give you the brief profile of our higher education institution. Now in our country in Indonesia, maybe as short as I know, have the number of higher education institution, maybe the plentiest in the world. Now we have more than 4,000 higher education institutions. Universities, like college, like polytechnic, and etc. Maybe the plentiest in the world, 4,400 about nowadays. And our higher education students, regarding the number, we have now near to 10 million higher education students. It means almost twice of Singapore population, our higher education student. Our lecturer now near to 400,000 lecturer. It means the lecturer, the higher education lecturer, should be also as a scientific researcher like that. And among the university, some of our university also were recognized as what we call world-class university through the world ranking in Asia, in Southeast Asia, also in the world. Some of them through the QS ranking, which goes to best 100, best 200, or something of them also best 500 like that. But if we're talking about the subject ranking, some of our university have quite good ranking in Asia. For example, if we're talking about agriculture and forestry subject, we have some university also, we have all like IPB goes to the best 100 in the world for subject of agriculture and forestry, and also some university related with engineering and technology. Some university also have big 300 or 500 ranking in the world, also with the other. For UT, it's a Universitas Terbuka, even though now not yet goes to this kind of ranking, but Universitas Terbuka have their uniqueness compared with the other universities in Indonesia. I think Universitas Terbuka is the first university in Indonesia, and that time, I remember when Universitas Terbuka was starting, it's the first university in which can serve higher education study for everybody, without
coming to the building, the university. And that time like strange. 40 years ago maybe, when I was at school. How could we learn something without coming to the university, without interact with the lecturer, etc. But nowadays, it will be must. Now, how somebody from other area like Indonesia, our country is islands country, it's difficult to develop the same quality of building, the same of university everywhere. But it's not impossible now. Without the infrastructure physically, we can share the infrastructure of knowledge. We can learn from this one. We can got the knowledge from the other area. It means digital learning become a custom now. So Universitas Terbuka is started more than, I think, 40 years ago. 40 years ago. I was in high school, I think, 80 something like that. And now become a custom now. It means Universitas Terbuka have their own uniqueness, their own experience, and when this is experience and uniqueness has become very relevant by today's learning, education, technology. And secondly, maybe no, Universitas Terbuka have the plentiest number of students registered. I think near 1 million, I think. Not yet, near 600. 600, it means about 7% of the total higher education student in Indonesia. So one among 12 higher education students in Indonesia is the UT students. It's very big, very huge. So it means UT have very significant role that everybody can learn. Now, of course, how the position to make positioning of UT become developing and give some benefit for our people. This is for TH ranking. Some our university all goes for the best 200, best 500 on etc. So our ministry just 10 days ago, formally, the ministry name is changed, but not yet about the sub-order of the ministry. Before we have ministry, what we call Ministry of Education, Culture, Research and Technology. And by 10 days ago, the ministry become 3 ministry. First for the Ministry of Education for preliminary education, preliminary and high school education. And the second, the Ministry of Higher Education, Science and Technology. And the third is the Ministry of Culture. So now I think the higher education, science and technology get more emphasizing from the government. So it's become the one ministry. So we do hope about the business process and also many facilitation and how to motivate, to regulate, to stimulate the growth of higher education, science and technology become more detailed now. So our goals is, of course, first is increase higher education productivity, not just the number, but also the quality and the impact, and that by the quantity, quality, and impact, it will be developed the reputation of higher education. The second, and of course, what we develop in higher education should be relevant, relate with the need of the country, the need of the people, or etc. So not just the reputation, but the relevancy is also very important. What the industrial engagement with industry, what the talent should be produced by the university. It means not just the quality, but the relevancy. So how by this approach, how the contribution of university to develop the talent, the research, the innovation, and etc. And the other also our approach and also getting how the research goal, how the research can meet to solve the problem, it cannot do by the monodiscipline. As we know, knowledge can develop by our discipline, but the problem cannot solve by only the single discipline. So to solve the problem, the researcher, the academician should be work together, and the research approach mostly
we will encourage for multidiscipline, for collaboration, for cooperation to solve the problem to the people. Not just stay in the shelf of the university. We produce knowledge, we produce publication. Of course, it's important. But after that, also important how to convey something in the campus, something in the higher education to give solution to the people. Because of that, there's our research scheme, mostly now we're encouraging for collaboration, for matchmaking, also networking, including networking among our university with the other university from overseas. So we can learn each other, we can look each other, we can motivate each other, and also we can leverage together to gain the good quality of our universities. I think that there's some strategies we do, how to leverage the quality of research, to strengthen the international collaboration, the improving the student faculty ratio, and etc. like this. So the key aspect of collaboration, of course, if we want to collaborate, we have to share our resources and also how we pursue the common interest together. So the key aspect must be mutual interest. If we don't have mutual interest, of course, it's difficult to collaborate with each other. Broad and inclusive research area. So it means not just depend on the mono single discipline, but how to involve more discipline, become the multidisciplinary research, capacity building for the researcher, for our student, and etc. So co-funding, co-working, matchmaking. So now we encourage our researcher and also our partner, not just from the one side, how our funding can be matched from your funding so we can develop research collaboration. And also should be addressing, of course, national issues, global issues, and also regional issues. This is kind of cooperation. It can be from the researcher, student, and etc. This is the focus of our research. Still, of course, we have some need for the research, but our focus still, for example, the most important, because we have so plenty population and growing population, food still the main focus. The second, health and medicine, energy, and nowadays with the development of technology, digitalization, so transition of energy and also digital transformation also become our main focus recently. I think that what I can convey in this very short of time, and we do hope by this event, by this tradition, you, the esteemed researcher, can communicate each other, but not stop just to communicate here, how to they engage each other and develop collaboration. And from our ministry, we may support any of your need to collaborate each other to develop our better future by better education and innovation. Thank you very much. Very good, and have nice symposium and seminar. Hope we will beneficial for all of us. Thank you. Very good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Faiz. Please remain on the stage as we proceed to the group for the session. And we would like to invite Dr. Muhammad Yunus and Professor Dewi Patmo to come up to the stage to hand over the token of appreciation and also to have a group photo. Thank you. Thank you very much. We also would like to invite Dr. Rahmat Budiman and Dr. Ali Muktianto and Dr. Mary Novianti, Mr. Rahmat Wirawan,
Professor Hanif, and also the keynote speakers, our distinguished keynote speakers, Dr. Wesley, Professor Tian, to come up to the stage to take the pictures together. And the next photograph, the second pose. Do we need the second pose? Sorry. Yes, the second pose. We will have three times photographed together. The second pose. Yes. Ladies and gentlemen, would you please raise from your seat? We're going to take selfies together with our distinguished keynote speakers. Kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Kita akan melaksanakan foto bersama. Thank you very much, everyone. Please remain back to your seat. Ladies and gentlemen, next to our agenda is the panel session. And of course, panel session won't feel the same without the moderator. So our moderator today is an educator. She is someone who is keen in language and its teaching implementation through the online and distance learning. And she holds her PhD in language education from State University of Jakarta and Masters in Education from the University of Western Australia. And she currently takes responsibility as the Vice Dean for Student Affairs, Learning Support and Cooperation, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Terbuka. So without further ado, please welcome Dr. Ledwina Sri Ardiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? Good? Okay. So are you ready for the panel session? Okay, great. Yeah, the distinguished panelists, the Honorable, the head of Universitas Terbuka Senate,
the vice rectors, the head of Institute for Research and Community Service, the head of Research Center, as the host of today's conference with the respected committee, distinguished guests, moderators, and participants, both on-site and online. So I hope everyone is happy and excited to join the panel session. Well, as mentioned by the MC, my name is Lidwina Sri Ardiasi from the Faculty of Education and Teacher Training. Just call me Wina. And I'm very honored to be the moderator for the panel session on the International Conference on Multidisciplinary Academic Studies, or ICoMUS 2024, with the theme, Collaborative Synergy for Deepening Research Understanding, Step Towards Internalization. Okay, big applause first for the ICoMUS 24. Okay, this is a great idea that UT, especially Research Center, provides us with the event in which this conference will be a good platform to share research, innovations, and best practices where constructive feedback and engagement with domain experts is expected. In other words, we are challenged to see the same phenomena from different multidisciplinary perspectives. So do you agree? Yes? Okay, thank you. All right, we have listened to the keynote speech delivered by Prof. Faiz Swaib in the previous session regarding the policy and programs of the Directorate for Research, Technology, and Community Service to strengthen collaboration and leverage research quality, relevancy, and impact. We can highlight some crucial programs offered by the ministry, such as improving research innovation ecosystem, developing and strengthening education and research toward SDGs. Now, here we are again challenged as a higher education institution to take part and support the SDGs and the achievement. How? This is a big question for us. And to answer this question, I welcome you to the panel session in which we will see and listen to the information, knowledge, and experiences that would be shared by our distinguished speakers this morning. Without further ado, allow me to invite and introduce them to you all. First, Dr. Reynaldo Bivea from Mapua University, Philippines. Please come to the stage. Thank you. Next, the distinguished panelists from the University of Tokyo, Japan, Dr. Wesley Tita, please come forward. Okay, the last but not least, let us welcome Prof. Tian Belawati from Universitas Terbuka, Indonesia. Have a seat. Right, while we are waiting for Dr. Bea, please have a seat, Dr. Bea. How are you this morning? Good. Good? Okay, nice to see you. So is it your first time visiting Universitas Terbuka? No? In Indonesia, maybe fifth time. Oh, the fifth time in Indonesia? Yes. But for Universitas Terbuka? Second time. Oh, second time. Okay, great. The first time I went to Indonesia was 1984. Please use. That was when the university was founded. First time, First time? I went here was 1984. 19? And the two vice rectors were high school students at the time. Oh, well,
Okay, thank you very much. And now you are one of the panelists. Thank you very much for joining us for positive response to our invitation. And I'm very happy here to moderate this session. And as mentioned that you are the expertise in engineering, yeah, because you pursued PhD in engineering from the University of California at Berkeley. And now it is stated you are the chairman and CEO of iPeople Incorporated. So, yes? That is the mother company of Mapua University. Oh, okay. Could you maybe describe your responsibility or activities related to the iPeople? Sounds interesting. Well, as CEO, I see to it that the policies approved by the board of directors is carried out or implemented. Okay. And as chairman, I preside over the board. So basically, it's a strategic direction to make sure that the strategic direction is followed. I don't do much day-to-day anymore. Yeah. Okay, so welcome. We look forward to your presentation. And now we come to the second, Dr. Wesley Tita from University of Tokyo, Japan. If I'm not mistaken, last time you were the presenter as well in 2023 for ICE Institute. Yes. Yes, I'm a great fan of ICE Institute, so really thrilled to be back with you here at Universitas Terbuka. So welcome back, everyone from Dr. Tita's colleagues. Yeah. And last time in our Faculty of Education for the ICTL, if I'm not mistaken, in June, you also invited. So nice to see you again. So welcome. Yeah. And now, Prof. Tian Belawati. Okay, everyone, I think already known her. Yeah. Yeah, the student you have to know. Yeah. She is the former rector of Universitas Terbuka. So 2 terms, right? 2009 to... Yes, 2009 until 2017. 2017. And she is the expert of open and distance learning. We can see from her experiences that she, until now, recently, she is still active in being involved in the ASEAN Association Open University and ICDE, International Council for Open and Distant Education, yeah, as the board of control. Okay, so without further ado, now we would like to listen and got the updated information and experiences for our 3 distinguished speakers. Okay, before we go on the presentation, I would like to read maybe a little about our rules, yeah, for the rules, the agenda. So the session will take around 1 hour for the presentation, and then 30 minutes for Q&A session, and each panelist will deliver the presentation in maybe around 20 minutes, because we really have a limited time. So participants are welcome for the questions, comments, ideas to be shared after the presentation of the 3 panelists. And those who attend the ICoMUS online, please post or share your question, comments on the chat box, and don't forget to mention your name, affiliation or country, and state to whom your questions are addressed. Okay, without further ado, I would like to start our presentation. For the following 20 minutes, Dr. Reynaldo B. Vea, time is yours. Big applause. Thank you very much. Okay. So Vice Rector Muhammad Yunus, Vice Rector Rahmat Budiman, Professor Dewi Artati Padmo Putri, Professor Faiz Waib, Professor Tian Belawati, fellow panelist, Dr. Wesley Tetter, former fellow panelist, Dr. Rihayu Rihanti, ICE Director, the deans, the faculty members, the students,
and other officers. Good morning to all of you. It's my pleasure to be here this morning. And what I will do is just to give information about the multidisciplinary research we're doing at the Mapua University. And then, since I retired last year, but I'm a semi-retired person, I'm retired from Mapua, you know what semi-retired persons do. They like to tell stories. But these are not war stories. That's from the previous generation. Okay, so let's start with Mapua University. In January, Mapua will be 100 years old. So we were established in 1925. It became a university only in 2017 when we satisfied the criteria for research and for the number of independent fields of studies that the university is engaged in. So we came from being a school of engineering. We were formerly called Mapua Institute of Technology. So the acronym for that is MIT, but there's no truth to the rumor that the one in Cambridge, Massachusetts is our branch. Next week we are going to establish our medical BS Medicine program and a School of Health Sciences to become a truly comprehensive university. We are the 4th university in the Philippines to become ranked under Times Higher Education. And we've seen our research grow from less than 100 Scopus Index papers in 2012 to more than 600 Scopus Index research work in 2023. For 2024, we already have 400, and we're sure to exceed 600 research works in Scopus for 2024, and thus keep our ranking under THE. So now let me go to what sort of multidisciplinary research our university is doing. Can we have the next slide, please? Okay. Just to give you an idea what we're doing. So the first one is forest fire detection through deep learning DenseNet T21 using satellite imagery in the Philippines. It's a big thing for us, fire detection in our forest. So this is a multidisciplinary research under the Sintana Global Alliance. We are part of an alliance of, I think, 28 schools now, and we're able to do collaborative research with any and all of these schools. So here we have we have faculty members collaborating with our own from the University of Donja Gorica in Montenegro and the North Cap University of India. The next research is skills enhancement in additive manufacturing and challenges involved in occupational health and safety and healthcare applications. It's funded by the can see very well, United Royal Academy of Engineering through the Vellore Institute of Technology in India. This is also multidisciplinary, and our team members come from chemistry, chemical engineering, environmental engineering, environmental medicine, manufacturing engineering, materials engineering and sciences, and mechanical engineering. Next slide, please. Third research is Laguna Lake, monitoring of water quality relative to cyanobacteria for domestic use. So this one is funded by the Taiwan Ministry of Science and Technology. So that's the most, through the National Cheng Kung University and Mapua University. So our team members come from biological engineering, biotechnology, civil engineering, environmental engineering, I think this should be science, and microbiology. The fourth research is tools for finding the optimal location of biorefinery for seaweeds and bamboos from the Philippines, funded by Mapua University and the KTH, Royal Institute of Technology,
and the Swedish fund granting organization called SIDA. So we have once in a while Swedish scientists and engineers coming over to our school to do this research on bamboos and seaweeds. So the team members are from civil engineering, chemistry, chemical engineering, engineering, science and physics, environmental engineering, mathematics, and even transportation engineering. The fifth one is building entrepreneurial ecosystems to enhance higher education value added for better graduate employability, funded by the European Union Erasmus Plus program. This is an Erasmus Plus program. I'm sorry, it's number 5. I'm reading the wrong thing. Yeah, it's funded by Erasmus Plus through the Varna University of Bulgaria. So our team members come from accountancy, business administration, financial engineering, industrial engineering, and information technology. The sixth one also is Erasmus Plus funded. It's on fintech, so financial technology and digital innovation to modernize and develop curricula of Vietnam and the Philippines. So this is Europe, Vietnam, and the Philippines that are doing this research together. And team members from accountancy, business ad, financial engineering, industrial engineering, and information technology. Number 7 is the Vulnerability Assessment and Prompt Emergency Response System for LGUs, Local Government Units Disaster Risk Reduction in the Philippines. It's funded by our own Commission on Higher Education, or the CHED. And the team members, as you can see, come from a whole host of disciplines. Yeah, so I guess somewhat like Indonesia, but maybe worse Indonesia in the sense of disasters. We just had a typhoon last week. The Philippines has to have the system of response to disasters and programs for risk reduction. So number 8 is the development of a health index, vulnerability to extreme environmental events for Marinduque Province and Region 4B, that's in Central Philippines, funded by our Department of Science and Technology. This is a system built on information technology that is able to determine the state of vulnerability of various areas in this region. So as you can see, this also has a whole host of team members from various disciplines. Okay, next slide, please. Number 9, a Philippine LiDAR program. So LiDAR is the like radar, but it uses, instead of radio waves, it uses light or laser. It's funded by the Department of Science and Technology, and it goes through various disciplines. And then 10 is the recycling of aluminum laminate, trimming industry waste into building materials with economic value. It's funded by Mapua University, our own internal funding, and it is among engineering disciplines, it's interdisciplinary. And the last one, I believe, number 11, is the development of Philippine Structural Integrity Monitoring System for critical infrastructures in Metro Manila, funded by our Department of Science and Technology, and it's multidisciplinary in engineering. And this is the first project of Mapua University that has been translated into an application that is being used by buildings and other structures in the Philippines. So when there's shaking or there's seismic activity, it will record that, and it goes up to the cloud where we have a database, a private database in the cloud, and the cloud is, on this data is accessible to our Department of Public Works, to Department of Science and Technology, to the Philippine Constructors Association, to the professional societies in civil engineering, and to academic institutions as well, in order to enhance the research on earthquakes in the Philippines. So this is just a taste. We have, I just showed 11 research work, but we have other research works that are being conducted at a lower level
by the various units in Mapua. We don't have a center for multidisciplinary research as such, but what we do have is the ability to assemble a team whenever we feel that a team would require a multidisciplinary approach, then we can get that team together. I guess when the volume ramps up, it might justify the organization of a center for multidisciplinary research. But as of now, we don't have it. But let me just show you an example from the Arizona State University, where I am a global fellow of the University Design Institute. Is that my time? 20 minutes? Okay. 3 minutes, okay. So we have a College of Global Futures, multidisciplinary. In fact, a College of Interdisciplinary Studies. They have 200 options. You can choose 2 fields and combine them together and get a degree in interdisciplinary studies, bachelor's degree, at the bachelor's degree level. And for research, they have several centers. Center for Social Dynamics and Complexities, Centers for Strategic Communications Against Fake News, Center for the Study of Religion and Conflict, Center for Building Innovation, Social and Climate Justice in the Built Environment, a Complex Adaptive System, Transdisciplinary, Global Center for Technology Transfer, Institute of Human Origins, Interdisciplinary Initiatives, and Lightworks, the solar, sustainable fuels, and energy. So, you take a look. They have 2 colleges devoted to interdisciplinary research, but on top of that, they have centers and institutes that are doing exclusively multidisciplinary, as they term it, interdisciplinary research. In my own experience, when I was the administrator of the waterworks system in the Philippines, I encountered an issue with water, and I thought I could solve it by means of simply technology. You see, there's this big lake right beside Manila, and it is a big lake that can double the source of domestic water in Manila. However, there was a problem. 3 months of the year, from April to June, the water from Manila Bay, which is a bit salty, flows back into this Laguna Lake near Manila. And because salinity is so expensive to remove, we have to desalinate. We had to find a way by which to block the water from coming into the lake. However, when we tried to do that, we got a lot of complaints from the local fisher folk. They say that the salty water clarifies the water, as a result of which sunlight comes into the plants at the bottom that become the food for fish. So now there's a competing use of the lake. So we had the means to stop the water from flowing into the lake, but we couldn't do it because of cultural and political consideration. So not all problems can be solved by technology alone. When I was with UNESCO, we were trying to look at the state of the rice terraces, of which Indonesia is plenty, because the quality of the soil, the irrigation system are all worn out. When we started to discuss this problem with some other colleagues, they say that's not the issue. The issue is that the young men in this province are going abroad to work. So even if you fix that, there will be nobody to work the rice terraces. So not all problems can be solved by technology. I am myself a product of interdisciplinary program. When I applied for my doctoral studies in Berkeley, I told them I want to look at the Trans-Pacific Container Shipping Network. And they told me that it's going to be multidisciplinary. So they assigned to me a program officer. I had a home base, which is the Department of Naval Architecture and Marine Engineering. But I took courses in transportation engineering, operations research, and management systems to be able to, compose a program that will be multidisciplinary. And they didn't have many programs of that nature at the time.
But I took it on, so I was given a degree, not in any kind of engineering, but it was a degree, PhD in engineering, to reflect the multidisciplinary character of my program. So, yeah, I have okay, wrapping up. So, yeah, so I have some experience in the real world about the need for multidisciplinary research. And also, the way we're doing it now, we're ramping up the multidisciplinary research as needed in the Mapua University. So thank you very much. Thank you, Dr. Via. Okay, it is very insightful presentation from Dr. Via. So from your presentation here, we can see clearly the collaborative research between experts from multidisciplinary perspectives. And you give example, yeah, Dr. Via give examples, very clear, like research in occupational health and safety. So some experts from chemistry, chemical engineering, environmental medicine, and then mechanical engineering are involved. And then you also underline the fundings that are varies from university, government, and some other organization or boards. It's very interesting, and I think it is also a challenge for you, maybe students and also lecturers and educators to start our collaborative research in multidisciplinary perspective. Okay, thank you very much, Dr. Bea. Now we come to the second presentation by Dr. Titer. So 20 minutes is yours. Okay, big applause. Assalamu alaikum. Thank you so much to our organizers and hosts. It's a true honor to be with you here at Universitas Terbuka. How are you all? You're smiling, you're happy and well? Our friends online? I really think your presence and your university is so critically important. Each time I come here, I'm reminded of your mission and mandate that you can't just be here and pass through without understanding that you have to succeed. Universitas Terbuka must succeed. Your vision and outreach to the world is so critically important. There are a few places like this, and I'm just thrilled to be here with you. And I want to throw some challenges out to the audience, building on Professor Ray and some of the talk you've heard today about how we really connect with you as individual learners. How do we really connect and deal with some of the institutional level challenges to tackle some of the biggest challenges in the world, which are embodied by the Sustainable Development Goals. So this talk might look a little peripheral, data-driven governance, right? What is that about, right? How do we connect to individual learning pathways, to the role of the institution, right, to tackle some of those big development challenges? So I work in collaborative governance, so more in public administration and education. So it's really helping governments achieve some of the biggest development challenges that we face in the world. So what I'll walk you through, just very briefly, is to help you think about your own individual learning pathway and how you can really get what I consider to be really important, which is skills visibility. So I want you all to think, what have you taken from your experience at Universitas Terbuka? What have you taken from other experiences in professional internships? How do you communicate that to the rest of the world for your life and in your work? And how can Universitas Terbuka help you better communicate about that work is also an institutional level research problem. And it's certainly a big one. Go forward one. Maybe it's not on. All right. So this is part one. And it's very brief. The need to transform lifelong learning systems. Everyone's familiar with Agenda 2030, correct? The 17 Sustainable Development Goals is called Agenda 2030. Is it called Agenda 2062? It's absolutely not called 2062. But throughout Asia and the Pacific, this is what we're on track. We are on track to achieve the Sustainable Development Goals not by 2030, but by 2062. So this is unacceptable. We have to do better. So I want to connect your work with a worldwide learning crisis, that we're not going to achieve the Sustainable Development Goals without understanding and really improving literacy in the wider world. Because we know worldwide there's a multi-level crisis of learning.
We know that an estimated 70% of children in low and middle income countries cannot understand a simple text by the age of 10. So we want to talk about economic development, we want to talk about education, we want to talk about technology. We can't do that without these fundamentals in place. Next. I love this map. And I think it embodies this multidisciplinary approach and interdisciplinary need to solve big challenges. This is an old representation by now about the SDGs. It's about 8 or 9 years old now. And it represents our universal, transformative, and interconnected agenda for sustainable development. This is the targets of the SDGs and how they're interconnected. This is the data that we need to really drive change. Can individuals do this work? They can start to do that work. But we're talking about national and global level challenges to interconnect and promote gender equality, to promote sustainable consumption and production. Gender equality, as I mentioned, and quality education is at the heart of that. So I really think that education is a starting point to solving some of the world's biggest challenges. So this is how our data, our learner data, and our institutional development goals need to be interconnected. They are not interconnected. How many of you know what you were doing several years ago in your life? Does your learner data stay with you as part of your portfolio and move with you through your life as you accumulate experiences in life and work? Most of us don't have a single place where we connect and use our learner data to power our own life and power our own career. This is not your fault. This is not the system's fault. This is just, we're not there yet. We don't have the infrastructure in place. We don't have the trust systems in place to capture that learner data and communicate, to connect all of your different experiences for life and work. So that is fragmentation, and that is a challenge that we need to address. Higher education systems are struggling. They also have to transform. We have interconnected challenges, which I won't go into. You've seen these, the climate crisis, the digital transformation requirements, demographic issues that need to be addressed as we empower the next generation. The higher education trends. When I mentioned Universitas Terbuka has to succeed, it's because we don't have enough enrollment data. We don't have enough enrollment in quality higher education around the world. UT is essential to that work. Internationalization is critical for solving these interconnected development challenges. So higher education has to transform. Lifelong learning systems have to transform. So why is data-driven governance important to helping us do that? How do we measure the impact of our work, the value add of that work? So I'm going to put this out there as, to really connect your discussions here today on thinking about data-driven governance, thinking about collaborative governance as a set of processes that ensures how data assets are managed throughout the institutional and systems level to really address those systems level challenges like the SDGs. How do you really connect our learning and experiences to communicate about how we're adding value? Right now we do this in a number of ways, but this is largely theoretical. This 5 C's of data and how that's interconnected in terms of our role and experiences around content and curriculum, how we need faculty to have training and capacity development opportunities, infrastructure, that Indonesia is diverse, right? Not everyone lives in a capital and everyone has connectivity issues. So connectivity is not to be taken for granted. That's again why Universitas Terbuka is very special. You have a distributed campus. You focus on equity. You focus on access to opportunity, right? This is really an essential strength about how we promote connectivity and infrastructure development. Cost, right? Education is a public good. We have to maintain that, but we also have to maintain quality as we promote education as a common good. And then collaboration and leadership. Your institutional leaders also have to embody that commitment to data-driven governance. But we are overloaded. I put this up there to show you that we're overloaded with data. We're not making connections between the different data streams. In your life and in your work, they're not integrated yet. So you could see things like the demand-driven design for learning is largely inadequate. Learning design, there's different components with learning design in terms of our curriculum, how those learning outcomes connect to help you achieve what your aspirations are. Right? And how to use AI and other tools to guide you in your own professional development as you go forward. These ideals are largely not in place. They're certainly not in place for all learners. So I show you that because we have data, but it's fragmented and certainly not distributed. So this is my own thinking about how we start to tackle that, and it's just called problem-driven collaboration. That today in your work, I hope you'll think about specific problems that feel urgent to you.
What feels urgent in your work? What feels really something that you want to tackle as part of this problem-driven approach to collaboration? And I think that's really going to bring some clarity so that you don't feel overwhelmed. The worst is to feel like you're overwhelmed and inactive. We need to take collective action, but we need to start with really those top priority issues, not trying to deal with everything, but being mindful of that. So collaborative dynamics are necessary in this process, and I raise that because I care deeply about the outcomes and accountabilities piece. So for me, data-driven governance links back to, are we adding value? What is our evidence for that? What is your evidence for what you've learned? What is Universitas Terbuka's evidence for what they are giving to their students, and how do they communicate about that? All right, last section. Ways forward. Ladies and gentlemen, be prepared and be comfortable challenging your conventional education systems. We are not on track with the Sustainable Development Goals across Asia and the Pacific and worldwide. So be comfortable challenging the status quo. Be comfortable challenging elite institutions, elite mindsets. We need to rethink the structure of how we keep knowledge and how we think about the traditional disciplines. So your work today is really important. You're challenging those boundaries to really speak to what we care about. Are we really trying to address the SDGs or not? We're not on track. What specifically are we going to do different? Right? So how do you enhance and achieve innovation, inclusion, and local embeddedness? We have to look beyond publications. I hope we're not convening today just to publish. We're thinking about critical and urgent problems. We're thinking about this multidisciplinary approach of how we collaborate, and it needs to be a natural part of how Universitas Terbuka operates. How do you bring together different faculties like you're doing today? And really using hybrid in a vigorous way. So we're online today, and you represent that distance and in-person collaboration together with your tutors and faculty. That really brings this individualized approach to learning, which is so critical. And a public purpose. Again, I see that in your mission and mandate, which I think is really critical. This is largely not happening with university systems around the world. They are largely not connecting with a greater good. When I talk about the SDGs in some cases, they think, okay, inclusion, I'm just trying to hit my student numbers. I can only enroll so many students. That's my job. Enroll, a few thousand students. And we're going to do great things. We are going to do great things. But I think Universitas Terbuka and yourselves can look outward, thinking about the demographic changes in Africa, thinking about the development challenges around Asia and the Pacific and how you're interconnected to build more opportunities for all. This is the reality. These are the greatest challenges of the next generation, is how we really work together across boundaries to really provide opportunity for all, a greater sense of public purpose. All right? So this is a shorter summary from a colleague that I work closely with, Professor Eddie in Malaysia, that universities of the future will not be measured by what they're good at, but what they're good for. There will be no such thing as universities in the world, but universities for the world and their sense of purpose, what universities can do for this world. How do we measure and hold ourselves accountable in that sense of greater good? So this is just an example of data-driven governance that maybe is not for the individual students, but more for the Universitas Terbuka, of how we communicate skills. And I want you to think about how you use LinkedIn or how you use other platforms. Your learner data is largely going into those private companies' hands. But ideally, that should be your data. Learner data should be communicated and part of your guidance system, your own GPS to guide you through your life and career. So that means we have to know your institutional competencies. Pancasila, is that right? The Indonesia's sense of priorities and direction, right? The 5 priorities is probably a broad foundation to start from. More specifically, who are you? What do you do? Where do you want to go from here? We need to think about UT's institutional competencies and how that's embodied in what's called a learning and employment record or a comprehensive learner record. How do you communicate your skills? Again, think about those 2 words, skills, visibility, and how UT can help you communicate about skills is really a challenge because it has to connect to the institutional sense of purpose, your mission and vision, how you understand. To get that into a record, we need data connectivity. We can't just be doing events here today. What is your learning outcome from today? How does that help you achieve your goals? And how do you put that in a learning portfolio that an employer would care about? Not just have a collection of documents, but what is the specific competency that you've learned and how is it communicated? So eventually we have a lot of digital records, digital credentials. This is a picture of one, right? This is what employers would like to see, at least in the context of some states. This is from an institutional effort in Georgia that I worked with.
And this is a comprehensive learner record. You could call it a learning and employment record. It's just a picture of what the institutional competencies are and what the evidence is from the individual learner's perspective. So do you have your top values that you want to achieve in your life and career that align with Universitas Terbuka? What is the evidence? Right? You see here under critical thinking, 18 different experiences. So someone could click on that because the data is connected. It goes back to today's conference, it goes back to other days of experience in your portfolio, and you can see what the quality of evidence is under critical thinking. So that's a curated collection of digital credentials on things like communication, on creativity and innovation, leadership and collaboration, and then the social awareness and responsibility. Those might sound generic, but that's what makes sense for Georgia. It makes sense for their public university. That should all change for you. You should all define your own institutional purpose and direction. And Universitas Terbuka can help you communicate that. Again, that's what I mean by skills visibility is what are the institutional competencies? How do you collect meaningful experiences, right? Really specific learning outcomes that you feel proud of, that you would want to show to guide your life and work. Does that sound valuable? We don't have that. I don't have this, right? I have to use private platforms and many different things and a resume and other to know who I am and what I should be doing in my own life and work. And I wonder if you feel the same, that we're pulling together and trying to figure out what to do in this uncertain world of work, and we need help. And I think this is a way to think collaboratively, constructively about how we communicate about skills to solve some of those biggest development challenges. And that needs to be validated. Those skills, at the bottom you saw validation. So this is not just communicating generally, but we need to put ourselves and UT's reputation behind that. Validated skills. Again, this is more for UT, but a lot of you in the room may not be so happy all the time, right? A lot of you might be suffering in financial terms or health-related issues, and we need some real-time assistance. So there are different AI tools that are coming out to provide real-time assistance so that you don't leave university. I think UT has an incredibly high retention rate. About 95% persist and continue with UT, which is a huge achievement. You have great retention because people understand why they're here, and then UT is responsive to your needs. AI tools like this can help you think about career planning early on and make sure that your problems are solved early on before they get too big and before you feel left out. So new tools are coming. The reason I mention this is that you should expect UT to hear you. Your student voice matters. Faculty need to be engaged with your individual needs, not as a generic sense, but really trying to meet your needs in real time to the extent possible. That's not an easy challenge with 600,000 plus students, but we have to do more. So we're going to need tools like this to really scale, because I think UT has tremendous potential beyond 600,000, and we really need you to succeed. These are just vendors that there's an ecosystem around that wants to manage your learner data. And I have no problem with the private sector. I work in cross-sector collaboration, but I want you and UT to think about how we use our data intentionally to solve the world's biggest problems, and vendors like this should be partners in that process. So this is just for East Asia, different vendors that want to work with you in science, technology, education areas and engineering, different content-related support, online learning support, workforce and skills. Many people will provide a solution out of the box. But you have to be disciplined to describe your needs and expectations, what you as an individual learner want, so that you can pull vendors to your needs and choose whether a LinkedIn or other platform. You're choosing to use them because you know that that meets your individual needs. UT can do the same. How do you use vendors strategically to meet the needs of your learners and to really promote that public good? Is that making sense? So these are vendors to help you with cross-sector collaboration, again, more for the institutional level in terms of how we change lifelong learning systems. We're going to need private sector partners, but we need to do that in a strategic and systematic way. I hope you'll all connect and share your individual story, but I really thank you for this opportunity to be with you. Thank you again. Okay, thank you very much, Dr. Titer. Okay, that's a great presentation. And from Dr. Titer, we can see, or he invites us to start considering reorienting lifelong learning system, improved with data-driven governance. That's very interesting. And we know that Dr. Titer is a senior consultant for UNESCO's regional office in Bangkok, covering 46 countries in Asia and the Pacific. So he also invites us to consider or to focus on the quality education. And you mentioned also
where is the UT now, Universitas Terbuka? I hope that is already in this phase, as you mentioned, because we have maybe 70% of our students are younger generation. So I hope they already, technology, with technology literacy, with their learning process. Okay, once again, big applause to Dr. Peter. Okay, thank you. The last but not least, so I welcome Professor Tian Belawati for the presentation. 20 minutes is yours. Thank you. Thank you, Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Vea, Dr. Peter, Ibu Dewi, Pak Hanif, siapa lagi yang ada di sini? Teman-teman, my colleagues, and I'm very happy that we have a lot of students here. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Terbuka. Mudah-mudahan semuanya sehat. I'm very happy to have the students with us this morning. And we have heard many examples from Dr. Via on how the multidisciplinary researches have been conducted in the Philippines, especially by Mapua University. And we have heard what Professor Titer has urged us to go on the multidisciplinary research and do our governance and our decision making through the data-driven. So what I'm going to do, because when I was invited to speak in this panel, I was requested to share about my experiences on how I do collaboration or research collaboration internationally. So what I'm going to do this morning, I'm not going to give you any theory, I'm just going to share what I have been gone through and what I learned from the many and various initiatives, collaborations, including research collaborations that I have been involved in my 40 years professional life. So I have been involved in many international collaborations, including research collaborations, involving individuals, some involving institutions, and some even at the country levels. And you know, so I would like to take this opportunity to share with you from the perspective of the team member, from the researchers, not from the one who is organizing the research itself or the funder. So I give the title to my notes is, you know, some notes for success. And this is like completely based on my experience, but I, well, put it a list and sounded like a little bit more professional. So please, next slide. So the first thing, in my opinion, if we would like to succeed in our research collaboration, is that we have to set the clear goals and expectations of all the parties involved in the collaboration. We really have to know and define the research objectives, and we have to have a shared definition or a shared goal. We cannot let everybody to have their own interpretation of what the objectives and of the goal of the collaboration. And we also have to establish the timelines. Everybody have to work at the same time pace. It is very irritating when we have collaborative members who are too slow to respond or too quick to jump into conclusion. So we have to set the timeline in all aspects. And then we have to define roles and responsibilities. In research collaboration, usually there will be someone who will be the PIC or the person in charge, a coordinator, maybe a CEO if it's at country level, and who is going to be the secretary, who is going to be in charge for this and for that. So those have to be declared like in the very beginning of the collaboration. And then, of course, based on my experience, there will be, or there was no successful collaboration without secured funding. You have to secure the funding. Who is going to fund the collaboration? Who is going to fund the research? Not only research collaboration, even if you want to develop or to write a book together involving, say, 14 authors from 10 countries, you still have to talk about the funding since the very beginning.
Next. And the second one, which I think is very important if you want to have a successful research collaboration, is you have to have an open and regular communication. It is easy now, with the technology, you can have WhatsApp group, you can have emails, you can have things like that. But when I was involved in research collaboration involving 14 institutions in 10 Asian countries back before 2000, back in 1998, 1999, when we had our financial crisis at that time, and internet was not as good as now, and not as interactive as now, communication really was a challenge. Nowadays, I think it's not that difficult. However, it is still very challenging because not everybody usually keep up with the schedule. So we have to schedule regular meetings. Like, okay, once in 2 weeks, once in a month, you have to have regular meetings. And then you have to encourage open dialogue. You have to also open less formal communication. For example, if you have a formal forum, say a website, a project website, but you have to still be willing to receive a WhatsApp message, for example. Like, for example, when I supervise my students here to write thesis, even though we have an official supervising website, when they need, I still said, you can call me or message me through WhatsApp. So that is also true for research collaboration. And then everything has to be documented. Decision, agreements, don't say, oh, okay, we will know. Okay, we have decided long time ago this, and this. Everything has to be written down and documented. Because you forget things. You don't forget, some other people will forget. And then you will go into ongoing and endless arguments. That is so, wasting the time. And nowadays, of course, you can use the collaborative tools. There are so many collaborative tools or applications that nowadays can be used. So take advantage of those kind of tools. Next. If we are involved in research collaborations or any collaborations at all, involving people from different backgrounds, from different countries, from different nations, we have to be sensitive culturally. There are things, don't think that because we are all Asia, we are the same. It's not. Because some are taboo in some countries, some are not. For example, when I first went abroad for my study, in Indonesia, it's okay to put on lipsticks in public transportation. But it is not okay, for example, and it's okay in Indonesia to burp in front of people. But if you go, for example, to North America, it is not okay to burp in front of people, for example. And it is not appropriate to put on lipstick in public transportation, for example. That you have to understand, because the cultural sensitivity sometimes get in the way of the good communication. And then, if you are working at institution level, there are also some institutional variations. There are some institutional policies that you have to understand. I have many hard experiences to learn about these institutional variations. Because what is okay in our institution might not be okay in other institutions. So we really have to be sensitive about that. And then, of course, again, of open communication. Next. This is also very important. We have to be flexible and open to new ideas. Sometimes, even though we have set everything like firmly in the beginning, things happen, things come up, in the middle of our activities. So we have to be very flexible. We have to value diverse perspectives. We have to explore alternative approaches when problems arise. When problems, suddenly, we cannot do it this way. Then we have to think, what is the goal? And then we see the other way. So it's just like water in the river. When they find a rock in the middle of the river, you cannot jump over it. So you have to go around the rock. But you have to go through the line again to go to your goal.
And then, of course, you have to foster a culture of innovation. We always have to think about what can we create or what can we come up with new things within whatever that we are doing, even though it's not totally, for example, inventing something new. But there is always innovation that can be done in all the projects, all the products, all the methods and everything. Next. This can also be a stumble point, especially when you produce papers or books out of the project, out of the research collaboration. You have to talk about the authorship. You have to have the agreement. Who is writing, who is going to be the first author, who is going to be the second author, emphasizing in what. That has to be set up and agreed upon by everyone, because this can be really messy if you don't talk about it openly. And of course, we have to always think about intellectual property. Even when we are using the open licensing such as Creative Commons, intellectual property is something that has to be decided by everybody in the groups, in the research collaborators. And everybody has to receive credit and recognized for their contributions. And just, even if the smallest one, even if people who only help us to collect the data in the field, we have to recognize their contribution. Next. I think this is it. Is it it? Oh, okay. This should be in the beginning actually. We should formalize the collaboration with written agreement, because this will bind us, you know, to the what are we going to do together? What purpose, what is the reason, and how are we going to do it? Everything has to be in writing. Either it's a memorandum of understanding, and you know, either just an agreement, memorandum of agreement. And in there, we have to also talk about data ownership, because research usually produces a lot of data. Who's going to own the data? How are we going to treat the data? Where are we going to store the data? And then funding agreements, of course, and also again intellectual property right. These things have to be in the agreement in the very beginning. Of course, not the MOU at institutional level, but at the project level. Next. Oh, this is, I think, for long-term relationship, develop mutual respect, foster open communication. I'm going to use myself as an example. When I just started my career, UT was not like this. UT was just being founded. We didn't have a lot of money, and I wanted to do a research, and I didn't have any funding. So I searched in the internet. At the time, we had limited internet, and then I received a 15,000 grant just to do a little research. But I did it like I talked a lot with the funder. I communicated very intensively, so I get them remember my name. So by the second time, I again bid for grant. I received it in higher value, in higher, sum of money. I got it like for 3 phases like that, and I said, oh, I remember you. I remember you didn't promise that, but you gave us this, you gave us that. So because of that open communication and, you know, the developed mutual respect, I received the 3rd time of grants. And then the next time, the funder want to do a project in other countries, didn't involve Indonesia at all. And they were looking for a coordinator. They remember me. And they said, we would like you to coordinate this. This will be in 5 countries. And then after that, in 14 countries. And so it is very important to maintain your network, especially with your funder, because that will secure your research collaboration in the futures. Next. Then thank you for listening to me. So I hope that will be beneficial to you, as just at least to start, you know, think about developing a network to do a research collaboration. Now in Indonesia, untuk anak-anak, untuk adik-adik mahasiswa, banyak sumber dana penelitian di dalam negeri. Tapi kalau di dalam negeri ribet, kadang-kadang pertanggung jawab, I'm sorry to speak Indonesian,
Kadang-kadang suka ribet, cari dana di internet. Kadang-kadang yang di internet administrasinya lebih simpel. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat adik-adik, teman-teman, mahasiswa semangat mulai mencoba melakukan penelitian secara kolaboratif dengan rekan-rekan mahasiswa lain atau bahkan dari institusi lain dan bahkan dari negara lain. Saya akhiri sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Tian Belawati. And we are happy that today, this morning, we got the key success, for collaborative research viewed from the team members or the researchers, given by Prof. Tian Belawati. She mentioned some aspects like clear goals, expectation, roles and responsibility, timeline, and then respect the multicultural of the team members or collaborators, and some other important aspects. And we learned from Prof. Tian as well how she is successful in conducting collaborative research and of course potential multidisciplinary research with many publications, of course, that you can access, anyone, you can access Prof. Tian Belawati's publishing here in international and reputable journals. So you can type Tian Belawati and everything will rise. Okay, I think that's all about the presentation, so thank you. And we come to the QA session now. We have around 30 minutes to do a QA session. And once again, please, before you address the question, mention your name, affiliation, or country, and mention or state the question addressed to one or maybe all the presenters, okay? And now we start from the on-site participants, please. Yes, one, okay, with the blue one, and then the lady with that one, yes, on the part in the middle, okay, on the right, yes. So 1, 2, 3, yes. Please address your question or comments. Yes, mention your name, don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. I maybe to the address to Wesley Teacher, presenter number 2. Maybe Sustainable Development Goal SDQ. I question to the Wesley Teacher because about number 1. What are the primary barriers that prevent current lifelong learning system in Asia and the Pacific from meeting the SDQ, Sustainable Development Goal, by the 2023 target? In SDQ number 4 is quality education. Then, question number 2, how does data-driven governance in higher education aim to address fragmentation within to the education and employment ecosystem, and what role the human centric approach apply the model? Thank you. The question. Okay, thank you. What's the name? What's your name? I missed out the name. Bapak siapa? My name is Dwi Putrantoyo. I come from graduate school Universitas Terbuka. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bapak. Okay, Dr. Teacher, the question is for you. I think answer directly by Dr. Teacher, and then we will go to the next question. Yes. Thank you very much for that great question. I hope it's a good start because this is a big topic. The SDGs are kind of how we think about sustainable development collectively, specifically in ASEAN. These are collective targets, so it's universal. We all agree on these targets. And I think this is really important because you mentioned the role of universities. I think we have to be more comfortable saying that universities have a larger role to play in the development agenda.
We have to be comfortable saying, based on the evidence, we're not on track. And as researchers, you can look at those specific issues to try to understand implementation gaps. And I think that's really one of the first points, is that you should feel comfortable tackling that challenge. That is absolutely not enough. Research and evidence is not enough. And I think that speaks to your second point, is this is the evidence base that informs policymaking. So if you don't use your research through collaborative research, as Ibu Tian was mentioning, about the leadership and collaboration across countries, we're not going to achieve the Sustainable Development Goals. If we forget about Afghanistan, if we forget about the wars in Sudan and elsewhere around the world, we're not going to achieve the Sustainable Development Goals. We can't allow some people to succeed and others not. So we need evidence to understand those gaps. So just very briefly, researchers can work on this problem, but governments absolutely have to respond. This is where they have absolute responsibility, and it's our job to push and advocate for the changes we want to see in the world. Okay, thank you. I hope this answers your question. Okay, now the next one, the lady at the back. Yes, please. You come in front, or there's a mic with you? Yes? Yeah, please come in front. Or you have the mic with you? No. Yeah. Please, the committee, give the mic. One. Oh, okay, okay. No. I think that one. Yeah, the one with. Yep. Yeah. Sorry. So, yes, the lady. Maybe you will be the next. I forget. But I think the one will be later. Okay. So we have that one first, and then the other one at the back. Mbak, mungkin yang ini nanti ya, yang second. Yeah. Okay, you first. Mention your name, please. Good morning, everyone. I'm honored to have the opportunity to attend this important events for us, especially for me as a student. First of all, I would like to introduce myself. My name is Nida from Universitas Terbuka, Jakarta. So my question is addressed to Mr. Wesley Tetter, PhD. It's really nice to meet you in this important event. Thank you for your presentation. We can see that one of the goals of the Sustainable Development Goals, or SDGs, is on quality education. As we know, quality education plays an important role in achieving many other goals of the Sustainable Development Goals, such as reducing poverty on SDG first, and increasing economic growth. My question is, what are the positive and negative impact of the advancement of AI technology on the Sustainable Development Goals, or SDGs? That's all. Thank you in advance. Okay, thank you, Maninda. Now, is the answer by Dr. Tetter? Dr. Tetter first. Thank you, Ibu Nida. And this is another important question on the SDGs. And again, I hope it's a framing for our discussion, is why we're all here is to tackle some of these big development challenges, including quality education, that fundamental starting point, including, I'm glad you mentioned SDG 1, which is no poverty. We have made tremendous progress in these areas. So the positives of this area, think back to 200 years. Where were we 200 years ago in the world, right? How much in terms of access for women, or access to opportunity, has increased and improved in that long time scope? I know it feels uncertain. It feels uncertain to me too, because we're looking at the news a lot. And the news is overwhelming and it's scary. But when you look back, we have so much to be proud of. Indonesia has so much to be proud of. The changes, the growth, you're inspiring the world. So I really think we need to have a longer time span before we think about the implications of AI. AI is relatively recent, last 50, 60 years. And I think this is where we don't know yet what the potential of AI is to solve the world's biggest challenges, like climate, like digital transformation. So I think it's too early to say with confidence that AI has changed our trajectory
changed our trajectory to achieving the Sustainable Development Goals. I think it's too early, but there's exciting and incredible potential. Another expert is in the room, Dr. Randeep Sudan, one of our AI experts who works for the Asian Development Bank, according to the team. So we think also there's tremendous potential for this area to grow, including in skills development for SDG 4, but still quite early for us to say. So an exciting research area for you to continue to explore. Okay, thank you, Dr. Thiter. I think we will go to the third question. The lady at my right side, at the back. Which one? Or already? Here, already in the middle. Yeah, okay, please. Hello. Which one? Wait. Which one? Yeah, okay. Please stand up. Yes, please. Okay. Good afternoon, everyone. I am Azhara Nabila from Universitas Jakarta. I have follow-up questions to address for Dr. Rinaldo. First of all, Doctor, many thanks for the insightful knowledge and the opportunity to ask. So, Doctor, I just heard about cyanobacteria from your last presentation before, and it catch my interest. It was mentioned about Laguna Lake monitoring of water quality relative to cyanobacteria for domestic use. And may I know what is the correlation between the impact of cyanobacteria and multidisciplinary perspective? Do you have a personal experience that influences your perspective on the topic? If you have, can you share with us? That's all I have. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you for your good question. I used to be the administrator for the waterworks and sewerage system of Metro Manila. And I did some work on Laguna Lake. It is really much easier to remove the pollution from the lake than to remove the salinity of the water from the lake. So we're actually able to remove pollutants and make the water potable. One time I visited them, just a story, semi-retired. And I went to a pumping station that had that became a white elephant. It's supposed to be used for irrigation. But then all the rice fields in Metro Manila became subdivisions. Nothing to irrigate. So we wanted to use the pumping station to give water to the subdivisions. And then I look at the lake, and it was color green. I guess almost like algal, a lot of algae. And then they use ultraviolet technology partly to treat the water. And the water came out very clean. And they gave me a glass, and they said, "Why don't you try this, Dr. Vea? It's okay." So, "Are you sure?" So I drank the water, and I said it tasted fine. And then they told me, jokingly, "Wait until 24 hours." But we do clean the water in Laguna Lake. And in particular, well, I'm not a chemical engineer myself, but the project, I think, got the Taiwanese researchers interested in it. And what was remarkable about that project, if you wanted to have collaboration, is that you cannot, what is behind the MOA that you sign is actually an individual researcher, say in one country, being interested in the same thing as another researcher in another country. It's on a rather personal level, individual to individual level. And if they have something going on at that level, then the research tends to be successful. So in that case, they were even able to involve
their own Taiwan Ministry of Science and Technology, which actually donated a mobile laboratory to look at the cyanobacteria in the lake right after the sample is taken. So they were kind enough to give this mobile laboratory. We just had to buy the vehicle that will tow the laboratory. And there was support from our own Department of Science and Technology. If you wanted to go into the technical of it, we can meet right after this session, and maybe I can connect you to the researchers in that particular area. But we're quite proud of that. We're quite proud of that research. Is that okay? Yeah, okay, thank you. Okay, yeah, thank you, Dr. Fia. Is it clear now? Yes, I hope I will hear about your next research, yeah? Good luck. Okay, now we come to the second session. Yeah, already have one. And I need two more. Maybe I open for two more. Yes, please. Oh, both of you? Both of you? Only one, okay? So one, two, and then the third. Please raise your hand. Already? Yeah? Okay. So 1, 2, 3. Yes. Okay. Okay. First of all, my name is Sania. I am from Biology Department of Universitas Terbuka. So I have a question for Mr. Wesley. In this era, technology has been developing rapidly, but from post-COVID-19, there is a global phenomenon that happens. It is about COVID learning loss, which will hinder the pace of achieving SDG goals, as well as segregating the highly educated people with undereducated people. Also, it will affect the quality of highly educated people. So, from your perspective, please, you speak clearly near the mic. Yes, please. Don't move. Yeah. Yeah. So, from your perspective, sir, what we as Indonesian college students, what skill we must prioritize first to prevent or minimize that phenomenon, so that we can achieve SDGs in faster pace, despite the learning system of Universitas Terbuka that has distance learning system. Thank you. Okay, thank you. So, is it for Dr. Fia or Dr. Titer? Please explain. Hello? Yeah. For Dr. Fia or Dr. Titer? Dr. Titer. Dr. Titer, okay. Yes, please. Oh, it's such a hard question. I was hoping it was the whole panel, one of the open questions. I think it's an important question. What can we as college students do to really tackle some of these big development challenges, including things like learning loss, as I understand, because of the impacts of COVID-19 worldwide and also in Indonesia, learning loss. So just a precursor, paying attention to those problems and who has access to opportunity and who does not is already a principle-based approach to tackling development challenges, and I really appreciate that. Because some people are looking for opportunity for themselves or looking for, and that's natural, but we can't forget everyone outside of the capital, everyone outside, around the world that is not in the room today, is not connected. So I really appreciate that focus on learning loss and who is really impacted, including the younger generation. I don't have a single answer for skills. Something really jumps to mind about curiosity and drive, because all of us know that we're not going to have one solution in our early career. You have to be driven and curious. Like we just heard, I want to meet you after the break. I'm curious about that aspect of biology. I want to know about that network. I'm going to follow up. Professor Tian mentioned the same. A lot of life experience. I want to know exactly what that means and how I can get started in my life and career. You come up, you make those connections, and you understand that through your curiosity, through your questions, you're engaging in some of those skills development. It will guide you in your life and career. So something about curiosity comes to mind. Deep collaboration is really a challenge. So it's something that you build up through communication skills, through deep collaboration with networks. You can get exposure to what interests you and guide you in those next steps. There are many paths to success, but those are some of the fundamentals that help me at least.
We can go to the data if you want to look at more specific industry alignment as well. Yeah, okay, thank you. I hope this answers, yeah? Okay, thank you. Now next. Yeah, please stand up. Hi, Dr. Fia, Dr. Teta, and Professor Tian. Yeah, nice to meet you. I'm from University of Raharja. My name is Untung Raharja. You can simply just call me UR, yeah, just in short form. And for Dr. Fia, I'm surprised that you are from UC Berkeley, because I also from UC Berkeley. Yes. Yeah, go West, go West. So we are from the same alumni, right? Yeah. And Dr. Teta from UNESCO, yeah. All my life I have been working a lot on blockchain and micro-credential. So while listening to your talk, I'm searching through Google and try to find out more. And we have a lot of things in common. So I would like to know you more. Maybe after this conference, we would like to get to know each other and through WhatsApp. And if you are here for a few days, I would like you to come to my campus also. It's quite a small campus in Tangerang, not very far from here. I think if you drive, it's only about 30 minutes drive. Yeah. I will be honored and happy if you can come to my campus. So every year I am also conducting international conference, and I'm here as special invitation from Universitas Terbuka, because I am trying to work that for next year, the 4th ICoMUS, I could be here again with joint conference with the conference that I've been working on. Hopefully it can be successful, and we have 1 year to go, and I really do hope to see you again next year, so that we have something to work on within this 1 year, something about blockchain, something about micro-credential. So it's something like our education system that has been going on for hundreds of years. It has been like this all the time, and what we can change because of what the ever-changing world, yeah. Our education system also have to change. Something that is very interesting is actually micro-credential, yeah. How we can work on it as small parts, and it can work towards a degree, rather than we have to focus for 4 years in order to complete a degree. So I have been getting grant also on this blockchain and micro-credential, but very few success, I would say. Because I know Dr. Fia and Dr. Teta, I hope that I can work on it more within this 1 year, and I hope to see you again very soon, and we can have good progress. Something that got to do with UNESCO also, because it's a SDG, right? System Development Goal, and like our government grant and all the publication, we need to focus on SDG also. So I hope to work more on that. So thank you very much, and I hope to get to know you more. Thank you. Okay, so we're not clear about your university. What is the university? Universitas Raharja. Raharja, what is it? It's about 30 minutes from here. Oh, okay. Okay, yeah. So it's our neighbor from Tangerang, South Tangerang. So I think the question is for all. I mean, the comments are for all. Okay. All. So we start from Dr. Via first. Yes, please. Yeah. Yes. Yeah, no question. So just give maybe your comments. Yeah. Okay. So no comments. Thank you. And for the invitation for the next collaboration. Okay, next, the third one from this session. Yes, please. Thank you, Dr. Fia, Dr. Titer, and Prof. Tian for the excellent presentation before.
My name is Madedia from Mathematics Department, Faculty of Science and Technology, Universitas Terbuka. I have a question to Dr. Fia. My question is, before I saw on your presentation about financial technology and digital innovation in Vietnam and Philippines, now I want to ask about what role does financial technology and digital innovation play in modernizing academic curricula in universities of Vietnam and the Philippines as you present before? Can you explain more about that? Thank you. Yeah, thank you for the question. That particular project funded by Erasmus through Varna University in Bulgaria actually involves the institution of a master's degree in financial technology. If that were, this would be the first of such master's degree programs in the Philippines. So we worked with the faculty of University in Vietnam and Erasmus to design the master's degree program. And in the Philippines, actually, it's not just our school, but there are 3 schools. One in the north, in Baguio, and another school in the Visayas. And in Vietnam, it's not just one school either. There are several universities. I forget how many universities. But it will be a collaboration among these universities in the establishment of the master's degree program. Probably we can look forward to exchange of faculty and students after some time. So as you know, financial technology is a hot topic, like many topics nowadays. And our own school has a memorandum of agreement with the Judge School of Business of the University of Cambridge. We were surprised that the University of Cambridge would be interested in us. But what it is the Judge Business School has it's almost like a micro-credential in financial technology for banking executives and other financial executives. So we administer the program in the Philippines through our school, Mapua. Then it becomes online. The content will be delivered by the professors from University of Cambridge and professors from not just professors, but banking executives and the graduates of the previous graduates of the Judge Business School who can deliver parts of the program. I think it's a module of 12 weeks or something, and it's been designed. So partly delivered out of Cambridge and out of Mapua. We have our own professor, but the professors would come from outside our own school as well. Those with the expertise. So I think we've run it once. We've had one cohort already, and we're preparing to run another version of the FinTech micro-credential between Cambridge and Mapua. So we have both master's degree program, as we mentioned, and a micro-credential at a higher level. If you're interested, you can also see me. Okay, thank you. Thank you. Yes, thank you very much. Now, I think the time, how long do we have time? Already? Is there any question from online participants? No? Okay, the time is limited. Okay, ladies and gentlemen, due to the limited time, I regret that many questions cannot be answered and I have to end the Q&A session. So before that, allow me to extend some crucial issues regarding our theme today, that collaborative research has been the motto for a broader and more strategic approach
to internalization in higher education, which is influenced by the globalization of our economics and societies in the increased importance of knowledge. And there are 8 keys for multidisciplinary research that gain from our discussion today. The first is growing importance of internalization at all levels, especially we have here the higher education level, and then increase in institutional strategies for internalization, challenge of funding everywhere, as mentioned by some of our presenters, and then competitive pressures of globalization, and then evident shift from not only to more competition. Yeah, so mentioned by Prof. Tian is formalized collaboration with a written agreement. That's very important. And then emerging regionalization, for example, ASEAN region here, and then emerging areas of focus internalization of the curriculum, transnational education, and digital learning. Ladies and gentlemen, we come to the end of the session. Before I close this session, I would like to invite each panelist for closing statement. So start from Prof. Tian. Well, I think there's only one thing, that if you want to, spread your wings, in research collaborative initiative. So start now, start with your closest friend, start little. You don't have to jump into the biggest picture like since the very beginning. I think that would be my last closing statement. Thank you, Prof. Tian. Next to Dr. Tita. Well, thank you again to UT for this opportunity, and I agree very much that it is about, what are those tangible next steps. So I would just encourage everyone to think at different levels, yourself individually, but what we can do aspirationally, collectively, at institutional, national, and global levels. So your individual choices matter. Who you engage with matters. So feel empowered with those steps, and really use your learning to kind of carve out your path as you go, because this is not something decided all at once. This is something you build up over time. Yeah, thank you. Dr. Via, please. In year 2000, the engineering community worldwide, through the organization of accrediting bodies under the umbrella of the Washington Accord, adopted an additional outcome for engineering education. And it states that the engineering graduate must understand the ethical, the environmental, and the social implications of engineering work. So, it got the school scrambling, and how do we do this? It's no longer just technology. So it has happened that, everybody will have to have a multidisciplinary attitude towards problem solving. Okay, once again, thank you very much, Dr. Via, Dr. Titer, and Prof. Tian Bilawati for the insightful presentation and fruitful discussion. I wish you the greatest success for the project. And to all participants, thank you for joining and actively participating in this great session. So to close this session, let me read the quote from Emily Dickinson. "The brain is wider than the sky, and because of its vastness, only through multidisciplinary research will we get any traction to move discoveries forward." Okay, thank you for staying with us for the whole session. See you again in the next ICoMUS. Thank you very much. Bye. Thank you very much for the fruitful session, Dr. Wina, Professor Tian, Professor Wazalo. Please remain on the stage as we proceed to the next agenda. We would like to invite Professor Dewi Atadi Padmaputri, Dr. Mary Novianti, and Professor Hanif to come up to the stage to hand over the token of appreciation and certificates. Thank you.
sessions. That will be around 1:15 Jakarta time. And for those who present a paper, both online and also offline, please join your room accordingly at that time. And for other participants, feel free to join any room that you might be interested in. And after the panel session ends later, please come back at the main venue or the main room of your Zoom, because we are going to have the announcement of Best Paper Award. And for now, enjoy your lunch and while watching the band performance from Green Acoustic. And we'll come back together at 1:15 Jakarta time. Thank you. Dan kepada para teman-teman mahasiswa semua, kami silakan nanti di pukul 1.15 bisa mengisi ruangan-ruangan paralel ya untuk menonton presentasi dari teman-teman presenter kita. Terima kasih. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT, satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pascasarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT.
kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin
mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan
oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital.
guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun
untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan keluar dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT.
kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin
mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh.
Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi,
yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang
kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pascasarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin
harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT.
kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin
mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT, satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT.
kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT.
Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin
harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster.
UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka.
UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital, guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir
4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT, satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri
Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internationalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini, dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan
oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas.
Conference on Multidisciplinary Academic Studies 2024. Right, so now is the most awaited time of today's event, that is the announcement of Best Paper Award. And for that reason, we would like to invite Ibu Madayudi, along with Professor Dewi Artati Padmaputri and Dr. Mary Novianti to come up to the stage to announce the winners of the Best Paper Award and also to hand over the token of appreciation. Thank you. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Salam, Rahayu. This afternoon we have concluded our conference and we have best paper 2. Actually, for two categories, for lecturer and for the students. So I would like to pronounce the first for students. Best paper, we have for this conference, we have 135 papers, and among them, we reviewed and then we we saw and then we judged for the presentation and then the quality of the papers. So we conclude that we have two winners, one for the students and one for the lecturer. So the best paper for the students, the winners is Agil Rangkabusiwi, and then with the team Mario and Gunawan Wiradharma. So for the lecturer, the winner is Mr. Bahir Muhammad. Okay, congratulations for the winners. Thank you very much. To all the winners, please come up to the stage, and we would like to invite Dr. Dewi Padmaputri and Dr. Mary Novianti to come to the stage to hand over the token of appreciation. Thank you.
you very much. Unfortunately, the other winner is not able to come in at this time, but we'll be in touch with the winner later. And ladies and gentlemen, we're approaching to near the edge of this event. And next to the agenda, we would like to invite the Head of Research and Scientific Center, Institute of Research and Community Service, Universitas Terbuka, Dr. Mary Novianti, to deliver the closing remarks. Dr. Mary, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The Honorable Head of Institute of Research and Community Service Universitas Terbuka, Profesor Dewi Artati Patmo Putri, PhD, presenters and participants of third ICoMUS 2024. First and foremost, praise to be Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing that have allowed us together, but in person and virtually, in good health to attend and participate in third ICoMUS 2024. This event is organized by the Center of Scientific Research, Institute for Research and Community Services. On behalf of Universitas Terbuka, I would like to express my sincere gratitude to appreciations to our esteemed speakers, the Director of Research, Technology and Community Services, Ministry of Education and Culture, the President of CEO of Mapua University, Philippines, representatives for CASEER, the University of Tokyo, Japan, and also Universitas Terbuka. I'm confident that the knowledge shared by this distinguished speaker will be invaluable to us all, both in academia and beyond. As the academic world continues to globalize, the role of researchers and academics as agents of change is becoming increasingly prominent. The conference, such as ICoMUS 2024, will not only bring together truth and innovation from diverse disciplines, but also build a shared commitment to creating solutions for increasingly complex challenges. Here, we gather not only to exchange knowledge, but also to establish strong network for future collaborations that can have a significant impact in society. We hope that this conference has offered new inspirations and expanded the academic horizon of us all. With the spirit of collaborative synergy that defines this event, let us move forward with enthusiasm and dedication to move forward, raising global exchange to deeper, more profound research effort. On behalf of Universitas Terbuka and the ICoMUS 2024 committee, we extend our deepest gratitude to all the speakers, participants, and organizers who have made this event a success. May the knowledge and inspirations gained here propel us toward a future of impactful research and meaningful collaboration. Thank you very much. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much, Dr. Medinovianti, for the closing remarks. And ladies and gentlemen, the speech that we just heard just now, it marks the end of our conference today. What a long, productive day we have had so far, and we would like to extend our heartfelt thank you to everyone's participation on our conference this year. This also includes to our distinguished invited speakers and also the active engagement of our participants, especially our beloved UT students. Kepada mahasiswa, terima kasih banyak. Let's give a big round of applause to all of us here. And of course, and not forgetting the ones who made this event possible, that is the organizing committee of ICoMUS 2024. And ladies and gentlemen, we hope you've been able to bring some invaluable insights from our sessions today. And on behalf of the organizing committee, I would like to say thank you so much for everything, and thank you for having me, and we wish you the best on your endeavors. See you on another occasion. Bye.